안녕하세요. 추워요. 그만이 가라보니까 산드럼데. Hi guys. First time din mo makalaag o Gaisano, no? Bago pa rin nag-open ng Gaisano sa Pagadian. Last week pa. Mana maglaag mi dire. Wow, bago na. Which one? Now this? Bago na din renovate ang pen shop sa Gaisano. Ay, sorry. Na-changes gamay. Sayang ka lang.